సత్కారణాయ వితతాయ నమో నమస్తే. స్కంద పురాణంలో స్వయంగా పరమశివుడు ఒక మాటను చెబుతాడు. అలాగే చెప్పేవాడు కూడా సామాన్యుడు కాదు, సాక్షాత్తుగా పరమశివుడు. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్తీక మాసంలో మనం ఈ కార్తీక దీపోత్సవాన్ని உள்ள இருட்டினை போக்கடித்து திருப்பதியிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் மிகவும் விசேஷமானது. அந்த விஷ்ணுவின் மீது பக்தி கொண்டு ओमापोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणव आप पशव आपो मृतमापोन्नमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो गडाः आर्षन्त्वा विदन्त्वा पुनरागाः पुनर्नवा सर्वाङ्गः सर्वं ते चक्षुः सर्वमागच्छते विदम् अर्यमनं बृहस्पतिमिन्द्रं दानागचोदगा वाचं विष्णुगं सरस्वतीगं सवितारं च वाजिनं सोमगं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यान् विष्णुगं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं वरुणा सोमनसमद्रुवा अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा तां दण्डभृन्नेता धर्मात्मा धर्मपालकः प्रजा रक्षन् विनिघ्नन् वै यातु धानानज प्रभुः निर्वृतिः प्रियताम् देवतानाञ्च भूतानां योऽप्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयो मन्त्रः शङ्खबृह्मण्डकीचक्रीतिकीलकम् शार्ङ्गधन्वागदाधर इत्यस्त्रम् अग्राह्यश्चाश्रुतकृष्णो लोहिताक्षप्रदत्तनः प्रभोगस्त्रिकगुद्धाम पवित्रम् मङ्गलधराधरः तेजो वृषोऽतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्बाहुश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लासुरेवाश्रयो मर्यो वासुदेव परायणः सर्वपापविशुद्धोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां दाता भवजनार्दना श्रीभगवानुवाच ओम शांतायै नमः ओम शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ओम श्रियै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम बिल्वविनिलयायै नमः ओम वरारोहायै नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम वसुन्धरायै नमः ओम उदायेश्वर्यै नमः ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः ओम श्रीं श्रीं श्रीये नमः लोकधात्रे नमः ब्रह्ममात्रे नमः. தீபங்களை ஏற்றி தீபோத்சவத்தையும் அதன் பிறகு கோவிந்த நாமங்களையும் கூறுவதாக நாம் செவித்துக் கொள்ளலாம். இதோ அந்த திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான అమ్మవారిని మనం ప్రార్థించి இப்பொழுது பெருமாளுக்கும் தாயார்களுக்கும் நீராஜனத்தை சமர்ப்பிப்பார்கள். பக்தியுடன் சேவை செய்து சமர்ப்பிப்பது. அப்படி திருப்பதியிலே ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள் இந்த கைங்கரியத்தை. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று செபிக்கலாம். இதோ பக்தர்கள் எல்லாம் காத்துக்கொண்டு அடுத்து எந்த கைங்கரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று செவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா என்று செவிக்கலாம் அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானை. மற்றும் ஏராளமான பக்தர்கள் லக்ஷ்மி ఈ విధంగా దీపాన్ని మనం సమర్పించుకున్నాం. గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవిందారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాండవ ప్రియా గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరినందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద మహాలక్ష్మికి నీరాజనం ఆ పరమాత్మ యొక్క రూపము రాధా దామోదరుడు. అటువంటి